اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا فمولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ، اور لاکھوں کروڑوں انگنت تھا درود و سلام اس کے پیارے حبیب جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو خلق فرمایا ہے۔ محمد شہنشاہ دنیا و دین ہیں، کوئی تاجور ان کے جیسا نہیں ہے، فلک ان کا مسکن انہی کی زمین ہے، یہ دنیا محمد کے صدقے بنی ہے۔ تو جناب لاکھوں درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، اور آپ آج ARYQ TV پہ ایک بہت خوبصورت کاوش جو کہ بیسیکلی جناب نعت گوئی ہو، نعت خوانی ہو، نعت فہمی ہو، اس کا ادراک ارتقائی منازل طے کر رہا ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ ARYQ TV کا خاصہ رہا ہے کہ کوئی سا بھی شعبہ نعت خوانی ہو، یہ نئی نئی جہتوں کو متعارف کرواتا ہے، ایک نئے رنگ سے، ایک نئے ڈھنگ سے۔ اب بہت کچھ تو نیا نہیں ہو سکتا، لیکن نئی عقیدتیں اور فریش بلڈ، نئی بچیاں، نئے بچے تو سامنے آ سکتے ہیں، کیونکہ عقیدتوں کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اور اس کارواں کو ہمارے روح رواں محترم عامر فیاضی بھائی نے اور ایک بہت ہی پیاری سی ٹیم نے، کہ جس میں ہماری معتبر اور محترم ثنا خواں خواتین موجود رہیں، جنہوں نے پورے پاکستان سے بچیوں کو سلیکٹ کیا ہے، اور وہ سلیکٹڈ، وہ چنیدہ نگینیں آپ آج اس پروگرام جو کہ بیسیکلی ایک مقابلہ نعت خوانی ہے اور جس کا سرنامہ ہے مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو جناب وہ چنیدہ نگینیں آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آپ ان کو وقتاً فوقتاً مختلف ایپیسوڈز میں ہمارے ساتھ دیکھتے رہیں گے۔ تو وہ آپ کی جو محترم ثنا خواں ہیں، انہوں نے کچھ بچیوں کو سلیکٹ کیا ہے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہر ایپیسوڈ میں، ہر راؤنڈ میں، کیونکہ یہ مدحت مصطفیٰ سیزن 8 ہے، 3 شرکاء کو شامل کیا جائے، اور ان میں سے ایک، یا ہو سکتا ہے ایک سے زائد بھی ہو سکتا ہے، کوئی بہت اچھا پڑھ لے، 2 بچیاں بہت اچھا پڑھ لیں، تو انہیں سلیکٹ کیا جائے گا، وہ ونر ہوں گی، اور پھر وہ نیکسٹ مقابلے کے لیے کوالیفائی کر جائیں گی۔ یہ تو کچھ مقابلے کو میں نے کوشش کی کہ بریفلی سمرائز کر کے آپ تک پہنچاؤں، اور جناب اس مقابلے کے آخر میں انعامات دیے جائیں گے، مختلف انعامات ہوں گے۔ ہمارے سہیل شمس بھائی نے کچھ نقد انعامات بھیجے ہیں جو ان کے ساتھ جائیں گے بالترتیب فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ پارٹیسپینٹ کے لیے۔ آج کا مقابلہ ہم شروع کرتے ہیں محترم منظر عارفی صاحب کے ان اشعار کے ساتھ جو میرے استاد محترم ہیں۔ چاہتے مصطفیٰ مانگیے، چاہتے مصطفیٰ مانگیے، رب سے رب کی رضا مانگیے، اور جس پر ہو ہر دم یا مصطفیٰ، جس پہ ہو ہر دم یا مصطفیٰ، ایسے لبھائے واہ مانگیے، اور نعت کہنی ہو منظر اگر، نعت کہنی ہو منظر اگر، نطق احمد رضا مانگیے۔ امام اہل سنت کا تو انداز ہی جدا گانا ہے، ان کو بھی ہمارا سلام ہو، خراج تحسین ہو، اور وہ اس لیے ہو کیونکہ یہ سب کاوشیں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ اگر حدائق بخشش کے کلام میری بچیاں یا بہنیں یا جو نعت خواں ہیں وہ سلیکٹ کریں گی تو اور بہترین ہوگا، لیکن کوئی بھی کلام ایسا ہو کہ اس کا انتخاب بہترین ہونا چاہیے، پھر الفاظ جو اب وہ ادا کریں گی، اس کی ادائی، اس کی برت، پھر ان کا لہجہ گداز والا ہونا چاہیے، نرم ہونا چاہیے، سافٹ ہونا چاہیے، لیکن اتنا بھی زیادہ ڈریگ نہ کر دیں کہ سننے والوں پہ جو اچھا تاثر ہے وہ قائم نہ رہ پائے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ نعت کی باریکیاں، نعت کی لطافتیں، جزیات اور وہ تمام چیزیں جو نئے آنے والوں کو سیکھنی ہیں وہ ہمارے یہاں کے مستند ثنا خواں نے سکھائیں۔ آج کا مقابلہ شروع کرتے ہیں۔ پہلے میں چاہوں گی کہ جو میرے مہمان ہیں میں ان کا تعارف کروا دوں۔ تو ہمارے ساتھ جو پہلا نام موجود ہے، ماشاءاللہ آپ سب سمجھ ہی گئے ہوں گے، محترمہ تابندہ لاری صاحبہ، انہیں سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تم نے منظر عارفی صاحب کا ایک مقطع پڑھا، میں بھی ان کا ایک مقطع، بڑا کمال ہے
کہ اخلاص ہو تو اجر بھی منظر ہے بے بہا، اخلاص ہو تو اجر بھی منظر ہے بے بہا، نعت رسول پاک کے ایک ایک حرف کا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب آج ہماری جو دوسری مہمان ثنا خواں ہیں استاد منظر عارفی صاحب کی اس شعر کے بعد میں چاہوں گی کہ ان سے آپ کو متعارف کرواؤں۔ آپ سب کی بہت پسندیدہ ثنا خواں، اور ایسے ہی مقابلوں سے آپ نے آغاز کیا، اور آج ایک دلنشیں اور معتبر نام کہ جن کی آواز میں ندرت بھی ہے اور جن کی آواز میں سچائی ہے، عقیدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ہم سب ان کے فین ہیں، محترمہ حوریہ فہیم قادری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ تو حوریہ فہیم قادری، ہم لیتے رہیں گے آپ سے ٹپس اس حوالے سے۔ ہماری جو تیسری آج کی مہمان ہیں، آپ سب کی پسندیدہ ثنا خواں، دھیما پڑھنا کیسے سیکھنا ہے، اور اپنے لب و لہجے کو، اپنے انداز نعت خوانی کو، اور اپنے لحن اللے کو کیسے معتبر رکھنا ہے، الفاظوں کی پرکھ کسے کہتے ہیں، یہ خوب جانتی ہیں۔ ہمارے ساتھ محترمہ سحر اعظم موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آج بچیاں آپ سے بھی بہت کچھ سیکھیں گی، تابندہ آپا سے، حوریہ سے، سحر اعظم سے، ہم چینج کرتے رہیں گے اپنے پینلسٹ کو، اور وہ ثنا خواں کے جنہیں آپ سننا چاہتے ہیں، جن کی نعتیں پڑھ پڑھ کے آپ سب یہاں تک پہنچی ہیں، وہ سب ہمارے کسی نہ کسی ایپیسوڈ میں موجود ہوں گے۔ میں چاہتی ہوں کہ مقابلے کا آغاز کیا جائے، اور آج کا جو پہلا مقابلہ ہے اس میں 3 شریک ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ جتنے یہ جو راؤنڈ کے مقابلے ہیں، ان مقابلوں میں 3 شرکاء ہمارے ساتھ موجود ہوں، اور وہ شریک ثنا خواں ہمیں ایک کلام سنائیں گی جو ایک انترے اور ایک استائی پہ مشتمل ہوگا، اور پھر جو میرے ججز ہیں وہ فیصلہ مرتب کریں گے کہ ان میں سے کس نے زیادہ بہتر اور کس نے بہترین پڑھا ہے، کیونکہ اچھا تو سبھی پڑھتے ہیں، ہمیں بہترین کی تلاش ہے۔ آپ سب یہاں آ گئے، حق تو ویسے بھی کبھی ادا نہیں ہو سکتا، لیکن کوشش آپ سب کی ہے، اور ہم سب آپ کو اپریشیٹ کریں گے، حوصلہ افزائی کریں گے۔ میرے ساتھ عائشہ حسن انصاری موجود ہیں، میرے مقابلے کی پہلی شریک، کراچی سے آپ کا تعلق ہے۔ مقابلے کی دوسری شریک سبیحہ بطول، لاہور سے آپ کا تعلق ہے، اور مقابلے کی تیسری شریک ثنا خواں ام حبیبہ، کراچی سے آپ کا تعلق ہے۔ میں چاہوں گی کہ عائشہ حسن انصاری آپ مقابلے کا باقاعدہ آغاز کریں۔ مقابلے کی پہلی شریک، کراچی سے آپ کا تعلق۔ مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ شہ دو جہاں، وہ کہاں میں کہاں، ان کا مدح سرا خالق این و عام، وہ رسول زمان، وہ کہاں میں کہاں، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، ان کے دامن سے وابستہ میری نجات، ان پہ قربان میری حیات و ممات، ان پہ قربان میری حیات و ممات، میں گنہگار وہ شافع آسیاں، بے کسوں کی امان، وہ کہاں میں کہاں، مجھ میں ان کی ثنا کا
सलीका कहाँ। सुभान अल्लाह, मुझ में उनकी सना का सलीका कहाँ। ताबिंदा आपा। और बड़ा मशहूर व मारूफ कलाम और फसीदीन सुरवर्दी साहब का सुरवर्दी पढ़ा हुआ, अल्लाह उनको ज़िंदगी सेहत दे। बहुत ठहराव के साथ पढ़ा, अच्छा पढ़ा, ज़रा सा कहीं थोड़ा सा स्लाइटली सा हार्ड हुआ, लेकिन आई थिंक अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा। पूरिया फ़हीम कादरी। माशाल्लाह बहुत प्यारा अंदाज। और इससे पहले भी ये मिदहत मुस्तफ़ा में आ चुकी हैं, उस वक्त भी इन्होंने बहुत, ये नहीं कि कोई अलग से कोई बुर्कियां लगाई हैं, कुछ बहुत सादे तरीके से और बहुत ही तासुर के साथ पढ़ा। आज भी बहुत अच्छे तरीके से अंदाज पेश किया। क्या बात है भाई। सहर आज़म। आयशा ने वाकई इसमें कोई शक नहीं है, बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत कंट्रोल के साथ पढ़ा। अच्छा, थोड़ी सी इनकी बेसी वॉइस है तो इनके लिए, क्योंकि साथ में एक मशवरा भी इनको देती रही हूँ, आवाज़ थोड़ी सी सख्त कर लेती हैं तो फिर वो और ज़्यादा एक सख्ती से महसूस होती है आवाज़ में, अंदाज में। वरना ये कि बहुत अच्छा इनका अंदाज है, आवाज़ कमांड के साथ पढ़ती है माशाल्लाह। खुद से जो अपना पढ़ा हुआ सुना करे, और वो जो सॉफ्टनेस की बात हो रही है, नरमी होनी, आवाज़ में गुदाज का होना ज़रूरी है, कानों को भली मालूम हो, तभी तो वो रूह तक समातों से होती हुई रूह तक सरायत करती है। मगर पढ़ा बहुत अच्छा। मैं चाहती हूँ कि इस मौके पे एक कलाम शामिल हो। मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करम, मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करम, ए शफीउल वरा खातमुल अंबिया, ए शफीउल वरा खातमिया, मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करो, ए शफीउल वरा खातमुल अंबिया। एक ब्रेक ले रहे हैं, अपने लबों को दुरूद पाक से तर रखिए। हाजिर होते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करमी व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मिदहत मुस्तफ़ा सीज़न 8 राउंड 1। 3 कंटेस्टेंट, 3 मोतबर जजेस। जनाब सबिहा बतूल मुकाबले की दूसरी शरीक हैं और मैं इन्हें दावत देती हूँ और इनकी खूबसूरत आवाज़ हम सब सुनना चाहेंगे। वाह क्या जूदो करम, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियाँ खाए कहाँ, झिड़कियाँ
खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा वाह क्या जूदो करम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत का ये ज़बान ज़द-ए-आम कलाम है और माशाअल्लाह भरपूर अदायगी। क्या कहिएगा ताबिंदा आपस इनके भाई मैं अभी मुझे ये फील हुआ कि ये मुकाबले में नहीं आई थी, जी बिल्कुल। ये सरकार की बारगाह में अपना नजराना अकीदत सुभान पेश करने हैं। सुभान अल्लाह। जितना बहलावे इतने अच्छे, जगह इतनी अच्छी, बहलावे, वाह 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 लफ्जों को जैसे ना कैसे वाह क्या जूदो करम ना, तो उसको एक तरीके से बहलाना ही होता है ना उसको, तो उसको सुकून से कहना। फिर ये कि जब ऊपर गई, आमतौर पे ये जब कलाम बच्चे पढ़ते हैं अंतरे पे आते हैं जी, ना, बच्चे इतना आवाज चीखते हैं, ब्लास्ट कर जाती है, इतना खूबसूरत इतना मीठा पड़ा है अल्लाह ताला आपको बहुत। वही बात मैंने कही, अगर आप ये समझ के आए कि सरकार की बारगाह में मुझे पेश करना है अल्लाह तो उसका रंग और ढंग दूसरा ही हो जाता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। बहुत उम्दा, बहुत ही बहुत उम्दा। उम्दा। जी हुरिया फ़हीम कादरी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज। और जितना दूर ये खड़ी हुई थी ना माइक से, तो मैंने यही सोचा था कि अभी तो ये आहिस्ता आहिस्ता शुरू करी, मेरे ख्याल में ये अब अंतरे में ऊंचा इंतजार पड़ेंगी। कर रही थी हुरिया। ऊंचा पड़ेंगी इसलिए ये दूर है माइक हाँ, से। हाँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इनको बड़ी बहुत बहुत नवाजा है। नवाजा है माशाअल्लाह। शुक्र अदा किया तो कीजिए इस हवाले ये से। इनके लिए बड़ा खासा है और बहुत खूबसूरत अंदाज। जिसने भी इनको सेलेक्ट किया अल्लाह ताला उनको भी बहुत अजर अता फरमाए कि इतनी प्यारी आवाज यहाँ पर पहुंची और इन्होंने हुजूर की बारगाह में सना खाना। अच्छा, सिलेक्शन राउंड में ये आपके पास नहीं थी? नहीं, ये तो वहाँ से आई ना, ये पंजाब सरगोदा से आई जी हैं। हाँ। अच्छा अच्छा। ये कराची में दोबारा सिलेक्शन नहीं हुई, नहीं, तमाम नहीं, शहरों की नहीं, अलग अलग अलग-अलग हुई सिलेक्शन हैं, है। हाँ। जबरदस्त, माशाअल्लाह, बहुत माशाअल्लाह। जबरदस्त, माशाअल्लाह। सहर आजम। निदा माशाल्लाह बहुत लुत्फ आया इनको सुनकर। वो ये कैफियत मिली कि जो वाकई नात सुनने के बाद होनी चाहिए। और मतलब मैंने काफ़ी अरसे के बाद इतनी खूबसूरत आवाज़ और इतना अच्छा अंदाज सुना है। एक आवाज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, हमारे मिदत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही प्रोग्राम में थी, मिशेल तैयब की आवाज़ मुझे अभी तक मेरे कानों में गूंजती है। और एक माशाल्लाह इनकी आवाज़ जो अभी तक, आज तो हमारा खैर पहला ही राउंड है, बहुत ही खूबसूरत आवाज़, बहुत खूबसूरत अंदाज। बस एक वही आपके लिए मशवरा भी, इसका ताल्लुक पढ़ने से नहीं है, सिर्फ मफहूम से है, जो कि मैंने ताबिंदा आपा से सीखा कि अल्फाज की अदायगी किस तरह होनी चाहिए। जैसे आपने पढ़ा ना कि नहीं सुनता ही नहीं, तो मेरे हिसाब से ये नहीं के बाद थोड़ा सा आपको एक गैप देके सुनता ही नहीं, यानी सुनने वाला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से नहीं का लफ्ज़ सुनता ही नहीं, तो ये मफहूम कुछ थोड़ा समझ में आएगा, क्लियर हो जाएगा। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि आपने कोई कसर छोड़ी है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं चाहती हूँ कि इस मौके पे एक कलाम शामिल हो। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए, तजल्लियात से बर लूं मैं अपना कासा जान।
तजल्लियात से भर लूं मैं कासे दिलो जान कभी जो उन की गली में कयाम हो जाए सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। एक ब्रेक ले रहे हैं, अपने लबों को दुरूद पाक से तर रखिए, हाजिर होते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि मिदहते मुस्तफ़ा सीज़न 8 राउंड 1 3 कंटेस्टेंट 3 मोतबर जजेस और 2 कलाम हम शामिल कर चुके हैं जो कि हमारे कंटेस्टेंट ने पढ़े हैं। और अब मुकाबले की तीसरी और आखिरी शरीक उम्मे हबीबा जिनका ताल्लुक कराची से। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया ऐसा तुझे खालिक ने। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। ताबिंदा आपा, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया। कलाम है ये। उम्मे हबीबा बेटा आपने प्रेशर ले लिया। ऐसा तुझे खालिक ने, आपने ऐसा ही गलत उठा लिया, फिर आपने प्रेशर ले लिया। अंतरे की एक लाइन में आप अच्छी रहीं, लेकिन ओवरऑल आप ना कंफ्यूज हो गई। मुकाबले में जब आते हैं ना, प्रेशर नहीं लेते कि कौन अच्छा पढ़ के गया है कौन, और आपका तो नाम उम्मे हबीबा है, तो आपको तो भाई अगर उम्मे हबीबा सुनेंगी तो कहेंगी देखो ये मेरे नाम वाली बच्ची जो है। जहाँ होंगी सुन रही हूँ। हाँ, तो बेटा मेहनत करो तुम भाई, गुंजाइश बहुत है, गले में भी गुंजाइश है। थोड़ा प्रेशर मुकाबले में, एक तो हिम्मत होती है, दूसरे कंफ्यूज नहीं होना। आप जब सुनोगी ना, जब चलेगा तो देखोगी अंतरा कहीं था, संचाई कहीं थी, अस्थाई कहीं थी, है ना।
ये है। सीखना है, गलतियों सीखना से है, रुकना नहीं ये है, मुकाबले सफर जारी जो ये रखना है। इसी तरह से होते हैं। जी, जो सफर जारी रखता है वही आगे बढ़ता है, जो रुक गया बेशक, हाँ। उसका सफर और वो तिफल क्या गिरे चल बढ़े, हाँ, जो घुटनों के बल चढ़े। बिल्कुल, जो घुटनों के बल चले। सहर आजम, वही बात है कि प्रेशर इन्होंने लिया और वरना इनका अंदाज, इनकी आवाज, इनका गला माशाल्लाह बहुत ही बता खुला रहा हुआ। था कि वो मैं खुला हुआ है। ये वही मैंने कहा कि बता रहा था कि इन्होंने बड़ी मेहनत की है। जी, जी। इनकी आवाज में, उनके पढ़ने में वो मेहनत नजर भी आ रही थी। असल में मुख्तसर अगर मैं कहूँ तो ये यहाँ आने से पहले ही इन्होंने जो है ना जहनी तौर पर ये तस्लीम कर लिया था कि मैं शायद अच्छा नहीं पढ़ूंगी, जबकि वही बात है ना कि बेटा आखिरी बॉल तक खेलना चाहिए। माशाल्लाह कैसे आप नामसाइद बहुत अच्छा हालात पढ़ने हैं। वालों में से हैं बेटा, बस सही, हिम्मत नहीं बहुत हारनी। अच्छे सबसे पे, पहला सबक आप ये सीखें, हिम्मत नहीं हारनी और आखिरी गेंद तक खेलना है। वही बात जो कह रहे हैं हम बार बार। आखिरी गेंद तक कैसे खेलना है, हुरिया फहीम कादरी? जी जी, वो ऐसे खेलना है कि अंडर प्रेशर नहीं आना ना किसी के। अब मैं तो इनके चेहरे से पहचान गई थी, घबराना मैंने कहा था कि ये घबरा गई है, बात कर रहे थे हुरिया और मैं। घबराना नहीं कि ये घबरा गई है। और लेकिन ये घबराना नहीं है, उसके तो और टैगलाइन है, उसके घबराना नहीं। बावजूद उसके बावजूद फिर भी इन्होंने बहुत कोशिश की निभाने की और आखिर तक निभाया। आखिर तक। अब ये कि ये पता चलेगा कि इन सब में किसने अच्छा पढ़ा। हाँ, क्योंकि हमें नजर आया कि ये अच्छा पढ़ने वाली बच्ची है। सही। अब गला भी और मैं ये काफी बताऊं, खुला है। सनाए सरकार में ये आती रही हैं, तो जिस तरह ये वहाँ पढ़ती हैं उससे बहुत अच्छा पढ़ा है आज इन्होंने। कहने वाले ने कह दिया, सबसे पहला काम उसका था। अब पढ़ने वाले की जिम्मेदारी है ना कि उसको निभाएगा कैसे। आप सही कह रही हो, बिल्कुल सही बात। ये आपा ने सिखाई ये बातें सारी, मैं बता रही हूँ आपको। मुझे शुरू से होता है कि जब आप कलाम पढ़े ना तो आप उसको मुश्किल में जब हुजूर का लेते हैं नाम सब, उनके करम से होते हैं आसान काम सब, इससे बनते हैं, तब जाके रचाव आता, कला उसका मफहूम और मतलब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब, आज के प्रोग्राम को यहाँ समेट रहे हैं। मुकाबले में 3 शरीक सनाख्वां आपने सुनी है, जो कि जिनमें से 2 का ताल्लुक कराची से रहा और जो तीसरी सनाख्वां थी वो खुसूसी तौर पे सरगोदा से तशरीफ लाई थी। और मुझे लगता है कि वो सरगोदा से आई नहीं थी, वो भेजी गई थी कि हम इस खूबसूरत आवाज़ को सुने और इसका जो कैफ है उसे महसूस करें। अल्लाह तबारक व तआला मेरी इन तीनों बहनों को सलामत रखे। तीनों ने बहुत उम्दा पढ़ा, लेकिन होता है ना कि किसी एक को आगे बढ़ना होता है और जो पीछे वाले हैं वो हिम्मत ना हारें, बल्कि वो आगे और ज्यादा तैयारी करें, क्योंकि नेक्स्ट टाइम उनका है। ठीक है, तो आज जनाब सबसे ज्यादा मार्क्स लेके सबीहा बतूल, सरगोदा से आपका ताल्लुक और सर फहरिस्त रही, और उनके बाद आयशा हसन और उम्मे हबीबा, आप आखिरी शरीक जो है वो तीसरे नंबर पे आई हैं। लेकिन जरा सही फर्क है, मैं देख रही हूँ मेरे पास जो नंबर्स हैं बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं है। आपने प्रेशर ले लिया, वरना आप भी बहुत अच्छी सनाख्वां हैं और मुझ में उनकी सनाख्त का सलीका आपने भी बहुत अच्छा पढ़ा है। लेकिन किसी एक को विनर होना है, किसी एक को तो आगे बढ़ना है। तो अब ये हमारे अगले राउंड के लिए जो कि क्वार्टर फाइनल होगा उसके लिए क्वालिफाई कर गई हैं सबीहा बतूल, जिन्होंने वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा हमें सुनाया है। मुबारकबाद पेश करती हूँ मैं अपने शरीक सनाख्वानों को और माशाअल्लाह फातेह शुरका को। मैं बताना चाहूँगी कि फ़ाइनल में सुहेल शम्स भाई की जानिब से कुछ कैश प्राइजेज हैं, नक़द इनामात हैं जो इनके साथ जाएंगे। आज भी हमने बहुत कुछ सीखा और इंशाअल्लाह सीखने सिखाने का ये अमल जारी व सारी रहेगा। आज के प्रोग्राम को यहीं समेट रही हूँ मेरी जानिब से फ़ी अमानिल्लाह, और मैं चाहूँगी कि आपकी आवाज़ पे इख्तिताम हो। सरापा वो नूरे खुदा बन के आए, सरापा वो नूरे खुदा बन के आए, रसूल खुदा हक नुमा बन के आए। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मोहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मोहम्मदिन। मिटी जुल्मते कुफर फैला उजाला, मिटी जुल्मते कुफर फैला उजाला, वो जब नूरे हक की जिया बन के आए, रसूल खुदा हक नुमा बन के आए।
صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد